Maayo gani kay dili ingon ana kakusog ang hangin karon unlike kagahapon. Hello, konnichiwa, happy Monday. Pababa na ko nya padulong na taani sa eskwelahan. Magbike ta karon kay didto man ta sa station Manakayan. Basta wala lang gihangin nga kusog kay ganahan gyud ko magbike kay syempre dali ra man ta maabot. Diri na ko ani sa station unya na parking na pud nako ang ako ang bike. Kining ilahang mga Christmas lights ug uban pa nga mga decorations diri kay wala pa nila gipasiga. Ambot og kanusa ang ilahang opening sa lights ani. Pag-abot pud nako sa station kay dili pa pud ingon ana kadaghanan ang tao karon. Or basin early lang pud ko naabot. Monday man karon so 5 ka buok ang ato ang klase. Upat sa buntag, isa sa hapon. So sayo magsugod ang klase tungod kay December unya sayo pud siya mahuman. Ingon ana kasidlak ang adlaw karon pero hasta gihapong tugnawa. Unya ang ihang hangin kay makapalid pa gihapon sa ato ang bangs. Pagkataod-taod day ana kay naay naabot nga train. Kusog ni siya nga train mudagan so medyo pricey ang ihang pamasahe. Pero dali ra pud ka maabot sa imuhang gusto nga adtuan. Halos kasagaran pag maabot na gani ang train kay mag-isig abot na pud na ang mga bus. Natingala ko karon kay gamay lang ang nagpila kasagaran manggod pag maglingkod na ko diri daghan na ang nagpila sa kuwang likod unya karon sa kuwang atubangan tulo lang sila unya sa kuwapong likod kay duha lang pud sila nga nagpila. Naabot na ang bus padulong sa eskwelahan. 14 minutes lang ang biyahe gikan diri sa station paadto sa eskwelahan. Karong adlaw kay duha lang mi ni nanay nagsakay. Sa amuha ding paniudto ka ganina kay mao ni ang set sa amuang school lunch. Ang kaning ihang sabaw kay nani siya itlog tapos naatay manok unya gulay unya ang ilahang prutas kay orange. Paghuman sa tuwang klase kay naatay meeting sa mga homeroom teachers right after ana ani uli nako. Sa station ta ni mohunong kay didto man pud nato na park ang ato ang bike. Muhapit ta karon sa mall kay diri naman gid ko sa station unya kilid lang man ang mall diri tapos mananaw pud ta kung naay daghang sale. Pagsulod nako ako ang nakita ang apple nga gikan sa 171 yen nahimo na lang siya og 150 yen so namalit ta ani og isa ka buok. Ang ilaha pong orange nga gikan sa 221 yen nahimo na lang siyang 106 yen apil ang iyahang tax. Ang ilaha pong grapes nga gikan sa 500 kapi nahimo na lang siyang 296 yen. Pag human na to og pamalit ni uli na ta.